साराम को जोहार तीन वीडियो रे और तीन वीडियो दो उनी आदिवासी राष्ट्रपति जहां हुई खान द्रौपदी मुर्मू तीन भारत दिसम रे भारत राष्ट्र रे जतखन लटू लटू मिटांग मची रे दुड़ुब अकान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदो नुई राष्ट्रपति जहां दो आदिवासी समाज आदिवासी सांताल समाज को हुयुग कना मेनखान भारत दिसम रे आदिवासी सांताल समाज दो अडी तेगे निधन सानाम हर को मनिया सलाते नुकु हर दो बको मजा नुकु हर दो चेहरा बको नेलोआ नुकु दो को हेंदे गया नोंकना मिटांग को मंतव्य किंतु भारत दिसम रेन आदिवासी कुआ nyutum te किंतु हुयुग तेगी तहेना और उनकाना गी नेल ᱧᱟᱢना नोआ भारत दिसम रे जहां दो टीएमसी नेता कनाय अखिल गिरी और नुई जेल मंत्री हो कनाय नुया मिटांग वक्तव्य रे नोंका गे ᱧामना नोंका गे आजमना जे नुई भारत रेन जहां राष्ट्रपति नुई दो ओकालका चो हेंदे गया बाय मजा नोंकना मिटांग कथाय रकाब केआ और नुआ कथा मेन जोगिदा जे भारत रेना जहां राष्ट्रपति मचिना जहां सम्मान उना दले सम्माना कान गया मेनखान ओकालका राष्ट्रपति तिहिन अब नुआ भारत दिसम बुन ᱧाम कदिया आदो नुई सरीगी हेंदे गिते से सांताल समाज से आदिवासी समाज को नोंकान पद रे चलाव कानते नुआ मंतव्य से तिहिन आदिवासी सांताल जहां मेना को नुकु निया से नुकु खातिर नोंका मंतव्य आदो नय जे जहां वक्तव्य एम के आय नुई अखिल गिरी जहां दो नंदीग्राम ना मिटांग सभारे नोंकना कथा रोड रकाब के आय आदो नोआ जहां रोड केदा नोआ विरोध रे अडी आयमा संगठन को हे एना सलाते बीजेपी जहां पार्टी को मिना को जहां नेता को मिना को लीडर को मिना को उनको अको कथा को लय कदा सलाते नोंकना जहां मंतव्य नोआ दो अडी बड़ी मंतव्य कना और नोंकना मंतव्य लगी भारतीय जहां संविधान मिना ओना संविधान रे उनकना हक अधिकार दो बनुआ जे जहां आम हर हेंदे गया चिका गया उनका बाम मंतव्य दड़ोया आदो नोंका कते अडी आयमा हर अकुआ कथा को सदर कदा तबे आदिवासी सेंगेल अभियान नोवाना कोड़ा विरोध सदर कदा और नुई जहां अखिल गिरी मिनाया नुया कुसपुतला दाहन रेना कमी होड़ाय सपड़ाव केदा और नोआ कमी होड़ा दो 5 राज्य रे जहां दो बिहार बेंगल उड़ीसा झारखंड और असम नोआ करे नुकु जहां आयरेन हर मिना कोते आदिवासी सेंगेल अभियान जहां तीन हर मिना को सनाम हर उनको उनी अखिल गिरिया जहां कुसपुतला उना को जेरेदया 13 तारीख सिंगी माह हिल काजाक को जेरेद केआ और उना लाहा रे जहां दो बीजेपी रेन समर्थक मिना कोआ उनको हो उना जहां उनिया जहां बड़ी उना खातिर को विरोध केआ सलाते जहां आदिवासी सेंगेल अभियान जहां मंतव्य कान तया जे तिहि नुई अखिल गिरी जहां दो जेल मंत्री कना नुई जेल मंत्री उसरा उना जेल मंत्री पद खय अचोगिमा को और सलाते उना जहां पद कान तया जेल मंत्री पद उना खय को अचोगिमा सलाते उनी जेहेलोग मा नोंकना कथा गी को रोड केदा और सलाते उनिया कुसपुतला को दहन केतिया उना सलाते और होइन लया जहां दो बीजेपी रेन जहां तना नेता मेना को एमपी मेना को उनको मिबार कथा बीजेपी एमपी जहां दो झारग्राम रेन कनाय कुणाल हेम्ब्रम सानाम को पे बड़ाई गया नुई हो नोंका गे मंतव्य एम गेदा जे सरी के आदिवासी जहां हर मेना को नुकु दो थोड़ा थोड़ा को हेंदे ᱧᱚᱜ गया मेनखान नुआ हेंदे का खानते नुआ हेंदे हारता का खानते नोंकना एगेर से मंतव्य से नोंकना मिटंग रोड नुआ दो सरी के अडी लाजा पड़ा कथा कना और नोंकना रोड ना अधिकार संविधान बाय एमोक कना और बाम रोड देया जहां हर नोंका तो उना खातिर मेन केदा जे इंग्रेज सिदाय भारत दिसम रे को राज लेदा मेनखान कয়েকটি सादा चामड़ा रेन हर सादा हारता रेन हर नौका को उनको को बगी टू का को और उनको होड़ा रोड कान गया नोआ को दो नोंकना कथा के रोड रकाब चुकिदा उनी बीजेपी एमपी कुणाल हेम्ब्रम झारग्राम रेन আমি টিএমসির মন্ত্রী অখিল গিরি মহাশয় যে মানে যে উক্তি উনি দিয়েছেন বা যে বক্তব্য উনি পেশ করেছেন তার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানায় আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গার আদিবাসীরাই মানে কালো যারা আদিবাসী ভারতবর্ষের প্রথম যারা বাসিন্দা তারা আদিবাসী বেশিরভাগ আদিবাসী কালো দেখতে কালো কিন্তু কিছু যেমন ব্রিটিশরা সাদা চামড়ার ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে 200 বছর তারা চলে গেছেন কিন্তু কিছু সাদা চামড়ার সুর আমাদের এই দেশে রয়ে গেছে তাদের এই মানে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা একজন সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারে এই মানে জ্বালা ওরা সইতে পারছে না এই জন্য আমরা দেখি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সেই তাদের যে
মানে কুরুচিকর মন্তব্য সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে। এই সরকার আদিবাসী জনজাতির জন্য অনেক সময় অনেক কথা বলে, অথচ সর্বোচ্চ পদে রাষ্ট্রপতি রয়েছে, তাকে অসম্মানজনক কথা, এটা কি বলবেন? দেখুন, আমরা শুরু থেকেই দেখেছি, ভোট থেকেই শুরু করেছি, ভোটেও দেখেছি যে আমাদের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী, যেহেতু আদিবাসী সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে চলেছেন, তখনও কিন্তু ওনারা সেটা সমর্থন করেননি। আর আদিবাসীদের প্রতি যে ওদের যে মানে কি বলবো প্রীতি ভালোবাসা, ওটা শুধু লোক দেখানো এবং সেটা ভোট ব্যাংকের জন্যই সেটা করা হয়। কিন্তু আদিবাসীদের প্রকৃত উন্নয়ন, তাদের ভালোবাসা বা তাদের মানে একটু সম্মান দেওয়া, এই প্রয়োজন বোধটুকু তাদের মানে মনে হয় না বা করে না। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱚন্তᱚᱵᱽᱵᱚ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱚᱲ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱨᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱲᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱳধ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱵᱤᱨᱳধᱟ, ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱩᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱡᱮᱦᱮᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ তে উনিয়াᱜ পদ বাকো খারিজ তায়া, তাহলে নোয়া নিয়ে নোয়া লাগি আডি মারাং মিটাং আন্দোলন সাপড়াওয়া। পরবর্তী রে যদি নিতক সরকার যদি জাহানা যদি বাই ব্যবস্থায়া, তাহলে নোয়া বিরোধ রে আন্দোলন লাগাওয়া। অখিলগিরি জাহাঁ রাষ্ট্রপতি ইদি কাতে জাহাঁয় রড় আকাদা আদিবাসী সমাজ ঠেন আডি অপমানজনক বুঝাও হই কানা। তো তিহিন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া খন মিটেন প্রতিবাদ চালাক কানা পে নেল ᱧᱟᱢᱮ কান গিয়া। তিহিন নোয়া গি লই হুᱭᱩᱜ কানা যে সংগঠন পাহটা খন আলে সংগঠন পাহটা খন বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ পাহটা খন নোয়া আলে বালে বানাও দাড়িয়াᱜ কানা। নোয়া উনিয়া বিধায়ক পদ খারিজ হুচুয়ান, যদি বাং খারিজোয়া বৃহত্তর মিটেন আন্দোলন রে ফেডোয়া গাঁওতা। হাজুক কান দিন রে গাঁওতায় আন্দোলনে ফেডোয়া, আন্দোলনে করাওয়া জারুর হইলেন থানা রে এফআইআর উনি ইদি কাতে যাতে মিটেন কড়া শাস্তি মিটেন ᱧᱟᱢ ᱪᱩᱣᱟᱱᱮ নোয়া দাবি দহয়দা। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ টিএমসি ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱳᱱᱟᱞ ᱜᱷᱳষ, টিএমসি নেতা ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱠᱳᱱᱟᱞ ᱜᱷᱳষ, ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩᱭ ᱚᱠᱷᱤᱞ ᱜᱤᱨᱤ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱵᱷᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟ? ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱚᱲ ᱟᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। ᱛᱚᱵᱮ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ তে টিএমসি ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ নেতা ᱠᱳᱱᱟল ᱜᱷᱳষ, উনি আরও নোয়া হই মেন কেদা যে তিহিᱧ নুই জাহাᱸᱭ রাষ্ট্রপতি নুই কো রড় কিদিয়া আর নোয়া রনাᱜ বিরোধ বিজেপি কো করাওয়েদ কানা সে আরহো আয়মা সংগঠন কো করাওয়েদ কানা, ঠিক গিয়া। মেনখান জাহাঁᱭ পশ্চিম বঙ্গ রেন নেতা, জাহাঁᱭ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱱᱮতা মমতা ব্যানার্জি, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱤᱛᱚᱜ সিএম ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮᱱ, নুই ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱤᱡᱮᱯি ᱱᱮতা ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚ ᱢᱚন্তᱚᱵᱽᱵᱚᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ নারী সুরক্ষা সে নারী কো বাকো অপমান কমা, নংকানাক চেদা দায়া উন জᱚᱠᱷᱚᱡ বাং হাজুক কান তাকোয়া, ওনা সম্মান চেদা বাং হাজুক কান তাকোয়া, নংকানাক কথায় রড় রাখাব চুকিদা। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, অখিল গিরি তিনি যে মন্তব্য দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে করেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তা অনুমোদন করে না, তার নিন্দা করে এবং তৃণমূল কংগ্রেস খুব স্পষ্টভাবে বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বস্তরের মহিলাদের অধিকার, মহিলাদের সম্মান এবং মহিলাদের হাতে আরও ক্ষমতা, মহিলা শক্তির ক্ষমতায়ন, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বাস করে। সেই জন্য ভারতের সব থেকে বেশি সংখ্যক সর্বস্তরে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধায়ক, সাংসদ, দলের সাংগঠনিক পদ, সেখানে মহিলারা আছেন তৃণমূল কংগ্রেসেই। ফলে অখিল গিরির যে অংশটি নিয়ে কেউ কেউ রাজনীতি করার চেষ্টা করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তার সমর্থন কোনো অবস্থাতেই করে না। এবং আনুষঙ্গিক আরও দু একটি তথ্য আপনাদের দিয়ে দিই যে অখিল গিরি যে মন্তব্যটি করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে, আমরা তো তার নিন্দা করছি, আমাদের দলীয় নেতৃত্ব তার নিন্দা করছে, প্রতিবাদ করছে, কিন্তু যখন আর একজন মহিলা, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার ঘরের মেয়ে, তাকে যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী এসে ও দিদি বলে ইফতিজার, পাড়ার মোড়ের ইফতিজার, পাড়ার মোড়ের চ্যাংড়া ছেলে ইফতিজার, তার
তার মতো আওয়াজ করে কথা বলে, শুভেন্দু অধিকারী যখন বেগম বলে, যখন অসম্মানজনকভাবে ধর্মীয় ইঙ্গিত করে তাকে কুৎসিত আক্রমণ করা হয়, তখন নারীর সম্মান, মহিলার সম্মান কোথায় থাকে এদের মুখে? আজকে যিনি নারীর সম্মান, সৌমিত্র খাঁ বড় বড় কথা বলছে, ও স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল যেদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছে, সেদিনকে নিজের স্ত্রীকে অসম্মান করে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে ডিভোর্সের চিঠি পাঠাচ্ছি, সই করে দাও। যে নিজের বউকে রাজনীতির দল বদলের জন্য পাবলিকলি বাজারে নামিয়ে সে ডিভোর্সের চিঠি পাঠায়, তার মুখে নারীর সম্মান? আরে বাড়িতে আগে নারীর সম্মান দিবি, তারপর তবে অন্য জায়গায় মুখ খুলবে এরা। একজন নারী সে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমি বিজেপি করব না, আমি তৃণমূল করব। তার হাজব্যান্ডের কোন রাইট আছে পরে সেই দিন 1 ঘন্টার মধ্যে প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে আমি ডিভোর্সের চিঠি পাঠাচ্ছি? স্ত্রী অন্য জায়গায় যাচ্ছে বলে ডিভোর্স, হুমকি, সই করে দিতে হবে। এরা নারীর সম্মান লজ্জা করে না? তথাগত রায় বলছে এই দলটা চলে কামিনী কাঞ্চনে, কামিনী কামিনী কামিনী। এরা নারীর সম্মান? তথাগত রায় বলেছেন কামিনী কাঞ্চনে বিজেপি চলে। কামিনী বোঝেন? কামিনী শুনেছেন? নারীর সম্মান? অখিলগিরি যা বলেছেন অন্যায় বলেছেন। যারা নাটক করছেন তাদের কোনো অধিকার নেই। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ MP অধীর রঞ্জন চৌধুরী নুᱭᱟᱜ মন্তব্য নᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱹᱫᱷᱤᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱮᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟ जे नुकु आदिवासी को सम्मान बको ᱧᱟᱢᱮ कना। देखिए, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति ये सर्वोच्च पद पर आसीन होती है और हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी के खिलाफ किसी तरह बेतुकी बातें, हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है और साथ साथ सर्वोच्च पद की मर्यादा को क्षुण्ण करते हैं ये बात। लेकिन आज पता नहीं बंगाल में सियासत और कितने घटिया स्तर पे पहुंचेगी कि हमारे राष्ट्रपति जी की जिक्र करते हुए उनके खिलाफ भी बुरी बातें, गंदी बातें किया जाता है। ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं पुरजोर इस तरीके की घटिया बातों के विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और साथ साथ बंगाल के मुख्यमंत्री जी से भी ये पूछना चाहते हैं कि आप भी एक महिला है, बताइए कि आपकी सरकार की जो नुमाइंदे होते हैं इस तरीके की बदजुबानी, जिस जुबान से गंदी बू आते हैं, ये गंदी जुबान निकालना मुनासिब है या नहीं, सही है या नहीं, ये बंगाल के मुख्यमंत्री आपको खुद जवाब देनी पड़ेगी। जहां अर्जुन मुंडा जहां दो आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा उन्हें मेन केदा सरीगे नोवा अडी दुख रना कथा कना नौका हुयुग कना भारत दिसम रे। दिलीप घोष नुई हो अडी बड़ी गे मेन केआ जे नौकाना मंतव्य चिकाते जे नुकुआ मोचा खय उडुंगोग कना, परवर्ती रे नोवा रना नुकु फल को नेला नौकाना कथा रोड कापदा। ओना सालाते एसटी मोर्चा रे जहां कमी को मिना को उनको को नुकु nyutum te उनको मिছিল को उडुंगा सालाते कुसपुतला हो दाहर रना को कमी किया। आदो ठीक गया नय जे भारत दिसम रे तेहेñ नुन मारांग पद रे जतो खन मारांग पद आदिवासी राष्ट्रपति हुई अकान नोवा मिटांग आदिवासी को गौरव ना कथा कना। मेनखान नुई राष्ट्रपति nyutum te नोंका को मंतव्य तेहेñ अखिलगिरी नोंकाय मेन केआ, ओना लाहारे आरहो मी हर नोंकाय मेन लेदा। आदो नोंकाना माने आदिवासी दो भारत दिसम रेन दो
चिली हो बांग कना को नुकुआ मान सम्मान बनुक तकुआ नुकु दुको हेंदे गया आरो एमान एमान मंतब्य को सामांगोआ आर आजमोआ आदो सरिगे भारत दिसम आदिवासी दो सरि अडी नाहाचार रेगे नुन मारांग पद रे चलाव आकान पर हो आदिवासी को नुन नाहाचार रे आर एमने तेमा सनाम लकाना जुड़ो अकुआ अधिकार खय को वंचितो गया आर हो नोंकना लाजा लाजा रोड हो आजम हुई कान तकुआ आदो सानाम कोगे नोय जे नोंका हुई कान नोवा रना चेक कना असल बेपारटा चेदा नोंका हुई कना चेद खातिर आदिवासी नुन को नाहाचार अचुक कना लेसड़ा अचुक कना ठीक है। आदो मा सानाम को जोहार तेहना नोवा वीडियो रे